Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke akun orang yang menamakan diri Response to Missionary ini, banyak sekali pertanyaan untuk dia sebenarnya dalam konteks di mana dia menyamakan Tuhannya dengan Tuhan agama lain. Betul. Karena eh, dia menyamakan seperti itu berarti kan banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Nah, contoh seperti di video ini ya, saya tampilkan video. Ini adalah juga pertanyaan, apakah kelompok yang diyakini oleh Response to Missionary itu sama dengan pengakuan orang yang ada di video ini nanti atau berbeda? Kalau berbeda, kalau kalau dia mengatakan mereka mempunyai Tuhan yang sama, mengapa kelompok ini membantah? Mengapa kelompok ini membantah? Itu. Itu yang menjadi pertanyaan nantinya dari video ini. Nah, Hmm. mari kita dengarkan sedikit video ini. אתה יודע מה זה הקאבה? קאבה? ראשי תיבות, קדוש ברוך הוא? לא. זה במכה, זה האבן האבן שהם מסתובבים דרך כן. זה. השאלה שלהם, מי בנה אותו? אני לא מתייחס לאגדות שאין להם בסיס היסטורי. אז מבחינתי זה כמו לקחת אבן הזאת, לקדש אותה. אבל יש משהו ביהדות מי בנה את אבא? לא, לא. לא. הם טוענים שזה אברהם. אין בכלל יהדות בחלק המזרחי-דרומי של אסיה. היהדות התחילה בצפון סוריה, בארם נהריים. לא, פעם היו, בזמן היו. התחיל בארם נהריים, ירדו לארץ כנען, שם ירדו למצרים, הלכו לגליות של בבל באירופה, ורק בסוף בית שני התחיל קצת כיוון סעודיה. אבל ודאי לא תקופות שמקדשים דברים. הדברים הקדושים ליהדות זה מתקופה של נביאים, שהנבואה, הקדוש ברוך הוא בנבואה אמר שהמקום הזה קדוש. אז Ya, agak macet Bapak Ibu, tapi kita lewati saja dulu biar aja. האם שמעת על הקאבה? קאבה? שמעתי משהו. אתה יודע מה זה? לא זוכר. אוקיי, קאבה זה במכה של המוסלמים. הדבר הזה שהם הולכים מסביב, שמעת על זה? כן, מסתובבים, כן. השאלה, אם אתה יודע מי בנה אותו. את יודעת מה זה הקאבה? כן, הקדוש ברוך הוא. לא, קאבה של המוסלמים. קאבה של המוסלמים לא. קאבה זה האבן הזה, שהם עושים חאג', הם הולכים במכה, הם עושים... האבן שמסתובבים... לא ידעתי. את לא יודעת, אוקיי? את לא יודעת מי בנה אותו. לא. האם יש לך מושג מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה קאבה? האבן של הערבים? Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Menurut channel yang namanya Response to Missionary dan menurut beberapa rabinya, Tuhan mereka sama. Tapi mengapa orang Yahudi yang ditanya tadi tidak mengakui tempat suci yang Tuhannya sama? Ini yang saya kritisi. Saya tidak ada kebencian di situ, tapi yang punya channel Response to Missionary ini selalu mengatakan bahwa Tuhan mereka sama. Pertanyaannya, dari video tadi, mengapa tidak ada orang Yahudi mengatakan, iya yang membangun itu Abraham? Kalau memang sama seperti ya klaim dari Rabbi Tovia Singer dari Valen yang punya channel Response to Missionary. Buktinya tadi orang Yahudi asli mengatakan dan menolak. Jadi sebenarnya Valen yang punya Response to Missionary itu orang Yahudi atau abal-abal? Saya bisa mengatakan abal-abal Bapak Ibu. Karena apa? Orang Yahudi asli tidak mengakui hal-hal itu. Lah ini malah dia sama-samakan. Ya, dia sama-samakan. Gimana menurut Pak Ivan nih Pak Ivan? Mungkin ada tanggapan Pak Ivan. Silakan. Yahudi sendiri kan sektornya juga banyak, Bang. Ya. Jadi mungkin ambil hati barangkali Bro Kia. Ambil hati dalam arti kata ya
mungkin butuh simpatisan dan sebagainya barangkali, atau mungkin barangkali ada kepentingan tertentu lagi yang lain, sehingga kalau berbicara tentang Yudaisme dan Islam, dia tidak jujur untuk menyampaikan itu. Jadi ada sedikit punya kepentingan lah. Tetapi bahwa saya kira juga saudara Muslim juga tahu lah bahwa tentunya Yudaisme dan mereka juga kan saling bertolak belakang. Bukan hal yang tidak diketahui, semua sudah mengetahui itu, bahwa juga kemudian ada dalam keyakinan Muslim yang mungkin saja juga mendiskreditkan Yudaisme juga, ya pasti ada lah. Nah, persoalannya sekarang kenapa tidak didiskusikan itu oleh si Bro Valen ini sebagai praktisi Yudaisme, gimana dia memaparkan praktisi Yudaismenya dalam konteks perbandingan ataupun kesejajaran dengan agama-agama lain, kira-kira seperti apa dia mewartakan ataupun mengedukasi para viewer. Yang ada response to missionary terlambat, Bro Valen, karena abad pertama itu bahkan di zaman Yesus saja kan sudah ditolak. Yang mau kamu respons apa? Yesus Kristus saja ditolak oleh orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan Farisi. Terus kamu mau menampilkan apa yang berbeda dari mereka? Tidak ada yang perlu Anda tampilkan. Yang mesti Anda lakukan adalah bagaimana mengedukasi praktisi Yudaisme menurut Anda itu seperti apa sekarang ini. Dalam konteks tidak ada bait suci, tidak ada imam agung pengganti Harun. Bagaimana praktisi Yudaisme itu bisa dilakukan dalam konteks ketidakadaan seperti itu. Itu yang harus Anda lakukan edukasi. Kemudian bagaimana dengan jujur Anda memaparkan mengapa Yahweh menyatakan dirinya sebagai Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak pernah satu kali pun mengatakan dirinya sebagai Allah Ismail. Itu yang harus Anda jelaskan. Bukan malah menjilat Muslim. Ini kan jadi ngaco nih praktisi Yudaisme Bro Valen ini. Demikian Bro Gia. Jadi gini ya, kalau lihat ya Bro Valen itu kan termasuknya kalau kitab yang pernah saya baca itu kan, jadi orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi tetapi simpatisan atau penganut Yahudi itu disebut Bnei Noah, anak-anak Nuh gitu kan. Jadi mereka itu kalau istilahnya goyim ya, itu terikatnya ke tujuh hukum Nuh gitu kan. 7 hukum Nuh. Ya. Itu yang saya tahu. Jadi termasuknya Bnei Noah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Noahide gitu loh. Noahide, ya bisa dicari lah Bnei Noah itu apa gitu kan. Jadi memang wadahnya seperti, jadi kalau yang asli Yahudi ya Bnei Israel itu kan. Jadi kalau yang bukan keturunan Yahudi, kategorinya adalah Bnei Noah gitu. Nah, dan Tovia Singer itu memang gencar sekali kalau lihat gerakannya ya. Jadi sudah internasional ya, karena dengan organisasi yang dia bentuk gitu kan. Memang tujuannya adalah untuk membendung Christianity movement, terutama sebetulnya tujuannya itu untuk apa? Untuk menghambat atau memagari supaya orang-orang Yahudi itu tidak pindah ke Kristen gitu. Nah, itu sebetulnya motivasi utamanya Tovia Singer itu sana, karena disinyalir bahwa orang-orang keturunan Yahudi yang ada di Amerika ataupun yang di belahan dunia itu banyak yang menjadi Kristen, yang percaya Yesus. Nah, dia mau membendung itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya di sini ya, di Indonesia keturunan Yahudi berapa sih? Indonesia keturunan Yahudi berapa? Nggak banyak. Palingan di Manado paling. Iya, nggak banyak gitu loh. Ya,
Kan tujuan utamanya gerakannya Taufik Yassin kan seperti itu. Nah ini kak malah berabah ya kalau istilah bahasa Jawanya kan, lebar kemana-mana gitu kan. Tuh jadi ya udah melenceng lah dari apa yang tujuan utamanya Taufik Yasinger itu kan. Gitu Bang, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Pak Sastro. Mungkin V0 dulu ya Pak Suto, karena tadi Oke, beliau ya, silakan. duluan masuk tapi Apelta. mungkin tadi ngopi-ngopi dulu kali. Silakan Iya. brother V0. Ya, salve, Om Gea, Salve, ya. Om Ivan, Mbak Suto, Om Sastro, ya. Salve, Jaringannya berkata lagi jelek tadi, hujan terpental, wifi saya hilang baru ini lagi. Si siapa nih? Si Valen ini, aduh. Yahudi, memang dia belajar Yahudi ya. Cuman nggak usah muna, dalam artian ini kan dulunya RT 16 juga ini. Si Om Valen ini ya, terus belajar Yahudi ke Blinger, jadinya ya seperti ini gitu loh. Seperti saya pernah sampaikan juga waktu di Om DKC itu kan, jadi gini, si Valen ini respon to misionaris, mewartakan iman Yahudi, tapi kan dia gak pernah ngajarin tentang iman Yahudi di channelnya dia. Yang ada dia membicarakan kekristenan terus ya, Trinitas, RT 16, Katolik juga udah mulai dibawa-bawa. Tapi kalau memang menurut saya dia sampaikan tuh selalu berhubungan dengan Trinitas, otomatis sebenarnya Katolik ya pasti itu kan fundamental kekristenan, dan Katolik pun pasti ikut terbawa-bawa secara tidak langsung. Nah, cuman saya lihat gini kan, dia selalu bilang Trinitas itu menyembah tiga Tuhan. Padahal kita sampaikan ya, kita menyembah Tuhan yang Esa, tapi dalam bentuk tiga pribadi tersebut, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan di Alkitab juga ada, bisa ditunjukin di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau dia bilang nggak ada dasarnya segala macam, ya mungkin kata Trinitasnya sendiri kan tidak ada gitu. Ya cuman bukan berarti konsep Trinitas, dogma Trinitas itu nggak ada di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Nah, terus dia bilang kan, dia kan slogannya itu salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan itu karena audiens dan pembicara tamunya dia di dalam itu kan, kalau nggak dia, orang dari RT 6 atau dari Wanes. Nah, ini kan mereka sedang, kalau saya bilang bukan persekutuan para kudus, tapi persekutuan para bidat ini gitu loh. Nah, saya setuju juga tadi Om Valen sampaikan bahwa ada ya berhubungan dengan bidat Arius kali ya, bidat Arius Konsili Nisea gitu. Nah, saya setuju memang mereka sebenarnya ingin menyederhanakan konsep mereka menjadi hanya satu Tuhan. Nah, sekarang kalau saya mau tanya lagi, mereka sebut kita tiga Tuhan. Saya juga bisa berbalik, kamu juga tiga Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan apa ya? Ya Tuhannya Yahudi, Tuhannya RT 6, dan Tuhannya Wanes ini gitu loh. Lalu mereka menuduh kita Trinitas. Iya dong, nanti ya Tuhan kalian sendiri sama nggak? Bilangnya doang salam satu Tuhan gitu kan. Mau nggak orang Yahudi menyembah ya ibaratnya ikut ibadah RT 6 gitu. Kenapa nggak satu aja sekalian gitu. Nah, memang saya lihat yang kasihan ini orang-orang Protestan yang kena doktrin-doktrinnya Valen ini, propagandanya Valen seperti ini, goncang imannya, akhirnya mulai melirik ke Oneness atau Saksi Jehovah. Nanti kalau masih guncang lagi, akhirnya kalau nggak pindah ke Yahudi sekalian atau masuk Islam sekalian, udah kelihatan arahnya seperti itu gitu. Dan ini kan ibaratnya kumpulan kaum bidat. Saya bukannya bilang mau kaum buangan, kasihan sekali, tapi ya konsep seperti ini kan mereka mencoba untuk bersatu, tapi sebenarnya dari awal juga tidak bersatu, nggak bisa bersatu ini.